जय जगन्नाथ समस्त को शुभेच्छा शुभ सकाळ और सीसार ओडिया चैनल रे समस्त को आउ थे हार्दिक शुभेच्छा। तेणु आम जो आलोचना करूँ टीजीटी ओडियार तेणु आप जो सेक्शन रही जो गो विभाग लास्ट पीरियड रही जो पत्र पत्रिका से भिडियो बर्तमान मुझे कौन कर आलोचना कर दौर आपण मैंने जदि भिडियो गुड़ी को देखी ना तेज आपण जो टीजीटी ओडियार सिलेबस अनुसार मुझे कौन कर प्रत्येक भिडियो बा सिलेबस अनुसार प्रत्येक भिडियो गुड़ी कौन कर आलोचना करुचे थियोरी सहित और तार सांभविक प्रश्न उत्तर गोटे संक्षिप्त प्रश्न गुड़ी मुझे कौन कर आलोचना कर दौर। तेणु आपण मैंने जो मैंने देखुं सीसार ओडिया यूट्यूब चैनल को समस्त को आउ थे शुभकामना एवं शुभेच्छा। आशा करी समस्त भले रही आपण परिवार भले रही। चलो पिला माने प्रथम आम आज कौन करवा ना आपण जो रही पत्र पत्रिका विषयटी को बर्तमान कौन कर संपूर्ण भाव में आलोचना कर दौर। एठारे जो कहबी जो सांभविक प्रश्न उत्तर गुड़िक आनी अच्छी एवं जो गुड़ा अधिक गुरुत्वपूर्ण से जो गुड़िक कहबी से गुड़िक आपण मैंने कौन करूँ ना सर्ट नोट कर लिखतु और लिखि रखु जहाँफल आपण मैंने परीक्षा निहाती कौन करे से गुड़िक उपादेयक हेब आपण निहाती से प्रश्नटार आपण निहाती से साहाय्य कर। तेणु चलो पिला माने बर्तमान आम जो आलोचना करी जो रही आपण मानकर जो पत्र पत्रिका आज तार सबू पत्र पत्रिका गुड़ी मुझे कौन कर भिडियो आलोचना कर दौर। देख तेणु से प्रथम कौन कही जिते कि इंग्रेज मैंने आसी प्रथमे आम जो गोटे जो पत्रिका देखी से पत्रिकाटर नाम हूँ कौन हो ना कुजी बर। ये पिला माने निहाती लिखि रख ये हूँ हाथ लेखा पत्रिका तेणु कुजी बर। तेणु यहाँ केवे होता ना कुजीबर पत्र एवं 1838 मसीह कौन होता लेखा होता एवं ग्राम कुजीबर ग्राम कटक एवं संपादक देख साधु सुंदर दास। यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट कुजीबर पत्रिका एवं आपण मैंने मसीहाटा लिखि रखु एवं किए संपादक रे ना साधु सुंदर दास। एवं मुझे कहली हाथ लेखा पत्रिका हिंदू धर्म और ख्रीष्ट धर्मर तुलनात्मक आलोचना करा जाउथिला। एथिरे संवाद और राजनीति मध्य प्रकाश पाउथिला। 1838 रे सुंदर दास मृत्यु पर यह कौन होता बंद हो जाइथिला। तेणु आपण मैंने यहाँ प्रथम जो कही जो पत्रिका जब पचार इंग्रेज मान समय जिते बड़े आसी जो पाद्री मैंने आमर ओडिशा को जो आसी से प्रथम कर हाथ लेखा पत्रिका लिखी जहाँटीर नाम हूँ कुजीबर पत्र। कुजीबर पत्र से कौन करते धर्म प्रचार करते राजनीति प्रचार करते विभिन्न संवाद कौन करते प्रचार करुले। देख 1849 आसी ज्ञान ऋण यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये दुईटा क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण मानक ये कुजीबर पत्र एवं ज्ञान ऋण पत्र को लिखा पड़ो। देख ज्ञान ऋण यहाँ कौटू आसी कटक मिशन प्रेस संस्करण हूँ किए ना रेभेरेंड सी लेसी ये पकाए जे कुजीबर को किए संस्करण बा संपादित करते होती सी लेसी एवं यह हूँ मासिक मिशनारी पत्रिका क्षति होगा दृष्टि केते मास पर यह बंद कर दिगला। तेणु आप ज्ञान ऋण पत्रिका 1850 और लेसी द्वारा यह कौन होता प्रकाशित होता ये पत्रिकाटे थिला मासिक पत्रिका बुझिपारे। तापर चलो तापर देख आउ गोटे हूँ ओडिया सरकारी गेजेट 1851 से लेसी करते यह सरकारी आईन कानून मूलक सूचना पत्रिका। तापर देख प्रबोध चंद्रिका यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने प्रबोध चंद्रिका जे प्रबोध चंद्रिका 1856 मसीहा देख ये कौटू होता ना कटक नगर जंत्रालय एवं किए कहते से लेसी करते मिशनारी पेसाइटर मासिक पत्रिका 1858 यह बंद हो जाइथिला। तापर चलो आग को तापर देख अरुणोदय पत्रिका 1861 आप लिखि दिंतु 1861 अरुणोदय पत्रिका। देख ना कौन हो ना ओडिशा ख्रीस्टियन भार्नेकुलार लिटरेचर सोसाइटी तरफ यह प्रकाशित कौन होता ना ओडिशा ख्रीस्टियन भार्नेकुलार लिटरेचर सोसाइटी तरफ यह प्रकाशित होता यह हूँ कौन मासिक पत्रिका ये अरुणोदय हूँ मासिक पत्रिका।
या धर्म प्रचार सरकारी संवाद प्रचार यार लक्ष्य थिला 3 वर्ष पर बंद होता है। ये दरकार नहीं, खाली आपण मैंने रखिथे जो अरुणोदय पत्रिका यहाँ हूँ कौन ना मासिक पत्रिका एवं जो मसीहाटा देती 1861 मसीहा से मन रखिले बहुत सुंदर। तापर देखो उत्कल दीपिका एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। उत्कल दीपिका केबे 1866 मसीहा। तेणु आपण मैंने जो मैंने जानी थे उत्कल दीपिका आमर प्रथम कौन रे ओडिया साहित्य प्रथम संवाद पत्र पत्रिका हूँ किए ना हूँ उत्कल दीपिका एवं 1866 मसीह तार कौन होता प्रकाशित होता। यहाँ कौट होता ना कटक प्रिंटिंग कंपनी प्रकाशित होता एवं संपादित किए कहते ना गौरीशंकर राय। तापर ओडिया मानक द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्रिका यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने यहाँ मन रख साप्ताहिक पत्रिका हूँ किए नहीं उत्कल दीपिका साप्ताहिक पत्रिका। प्राचीन ओडिया साहित्यर प्रकाशन और बंगाली मानक आक्रमण ओडिया भाषा और साहित्य को रक्षा करने लोकंकर दुख दैन सरकारी कर्मचारी मानक अत्याचार वन्य दुर्भिक्ष संवाद प्रकाश यार लक्ष्य था। तेणु यहाँ खाली आपण मैंने जानी सारे जो उत्कल दीपिका कहीं से प्रकाशित होता। तापर देखो प्राय 70 वर्ष पर्यंत यह नियमित भाव प्रकाश लाभ करता। प्रथम 2 वर्ष पत्थर ब्लॉक रु लिथ प्रणाली रे छपा हो पारुथिला। तापर देखो यही पत्थर ब्लॉक काम भागीरथी साठिया करुथिले एवं विचित्रानंद दास और जगमोहन राय सहायता प्रकाशित होता मन रखिले। तेणु यहाँ बेसी इंपोर्टेंट हूँ उत्कल दीपिका केबे 1866 एवं यह गौरीशंकर राय एवं यह हूँ गोटे कौन रे प्रथम साप्ताहिक पत्रिका। यहाँ हूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट। तापर देखो आउ थे मुझे सी सार ओडिया चैनल तरफ आपण मानक जब वीडियो गुड़िक भल लगुच आप निहाती लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब कर रखुद जिते बड़े जो वीडियो गुड़िक छाड़ी आपण मानक प्रथम कौन भाव नोटिफिकेशन जीव एवं जो मैंने वीडियो गुड़िक देखुना मोर डिस्क्रिप्शन में ता सुंदर भाव में सजाड़ी रखी आपने थे जा से गुड़िक देखु आपण मानकर पूरा सिलेबस अनुसार मुझे कौन कर गोटे पर गोटे वीडियो सब अपलोड कर कौन प्रकार असुविधा हेब ना। तापर चल पिला माने देखो आउ गोटे पत्रिका हूँ किए ना उत्कल हितेश्री केबे होता 1868 एवं संपादक थे किए ना कालीपद बंदोपाध्याय मन रखिल। तेणु उत्कल हितेश्री 1868 संपादना थे कालीपद बंदोपाध्याय एवं स्थान हूँ कटक। तापर देखो बद्धदयनी 1868 बद्धदयनी केबे 1868 एवं संपादन सेनापति एवं गोविंद चंद्र पट्टनायक। सेनापति हूँ किए ना फकीर मोहन सेनापति आउ जन किए हूँ गोविंद चंद्र पट्टनायक कौन कहते ये बद्धदयनी। तापर देखो बालेश्वर संवाद वाहिका से ही मसीहा 1868 किए कहते ना फकीर मोहन सेनापति एवं गोविंद चंद्र पट्टनायक। ये पिला माने ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये जो रहा ये बद्धदयनी एटा मध्य। तापर देखो विदेशी 1873 किए कहते ना दीननाथ सेन संपादन प्रकाशित होता। तापर शिक्षक यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने ये शिक्षक जो संवादपत्रटा हूँ 1874 यह शिक्षा संबंधी पत्रिका थिला एवं मधुसूदन राव प्रेरणा प्रकाश पाई थिला। बहुत गुरुत्वपूर्ण पिला माने एटा को निहाती आपण माने शॉर्ट नोट करी रखंतु जे शिक्षक एवं यार संपादन या मसीहा केते 1874 मसीहा एवं किए संपादित रही ना मधुसूदन राव बहुत गुरुत्वपूर्ण। तापर देखो धर्मबोधिनी 1800 हूँ 73 यहाँ कौटे होता संपादित होता ना बालेश्वर एवं किए संपादित थे ना हूँ मधुसूदन राव। यही जो धर्मबोधिनी यहाँ कौन हो ना ब्रह्मधर्म पत्रिका थिला ब्रह्मधर्म संबंधी पत्रिकार से कौन होता ना तार प्रकाशित पेपरटी पत्रिकाटी बाहर करा जाइतिला। तापर देखो उत्कल दर्पण तापर उत्कल दर्पण भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने उत्कल दर्पण 1873 मसीहा यहाँ क्या नेतृत्व में राधानाथ राय एवं मधुसूदन राव कौट प्रकाशित होता ना बालेश्वर। तापर चतुर्भुज पट्टनायक एवं वैकुंठनाथ दे यार उद्योक्त थे। तापर उत्कल पुत्र 1873 संपादना प्यारीमोहन आचार्य। तापर स्वदेशी 1876 ब्रह्मपुर मिशनारी प्रकाशित त्रिभाषी। तापर यहाँ गोटे उत्कल मधुप भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने यही क्वेश्चन टी उत्कल मधुप 1878 एवं संपादन किए थे कृष्ण पट्टनायक।
ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରକାଶନରେ। ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 1878 79 ମସିହା ବାରିପଦା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିଭାଷୀ। ତାପରେ କୋହିନୂର, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କୋହିନୂର 1880 କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦୀପିକା 1880, ଏହା ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପତ୍ରିକା 1882 ପୁରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରକାଶିତ, ଏହା ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ପ୍ରଜାବନ୍ଧୁ 1882 ବାଲେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଦେଖ ସେବକ 1883, ଏହା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ଥିଲା। ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦାସ। ତାପରେ ସଂସ୍କାରକ 1883, ଏହା ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା। ଏବଂ 1883ରେ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶି ସଂସ୍କାରକ ଓ ସେବକରେ ପରିଣତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରକ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ସି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସାଧୁବାଦ। ଯେଉଁମାନେ TGT ଓଡ଼ିଆ, PGT, SSB, ନେଟ୍ ଏବଂ PG ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେ କ'ଣ କରିବ ଉପକୃତ କରିବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଧୂମକେତୁ 1884, କିଏ ନା ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦାସ ଓ ଶିବନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ। ତାପରେ ତାରକା 1884, ତାରକା ହେଉଛି 1884 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ। ପ୍ରଦୀପ 1885 କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ପାଇଲ ମଧୁସୂଦନ ରାଉ, ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଲେଖିଥିଲେ ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧୁ, କେବେ ନା 1886, କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଯେ ନବସମ୍ବାଦ କିଏ ନବସମ୍ବାଦ 1886, ଏହା ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମ ମୁଖପାତ୍ର। ତାପରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ 1886 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଲଳିତ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା। ତାର ବ୍ୟବସାୟୀ 1886, ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀଟା ଯେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଥିଲା ନା କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନବସମ୍ବାଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେ ନବସମ୍ବାଦ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନବସମ୍ବାଦ 1887, ଏହା କଟକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭୂପତିନାଥ ବସୁ। ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କରି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ 1887, ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଟ୍ରିଅଟ୍ 1888, ସଂସ୍କାରକ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ'ଣ କରିଛି ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଆଣିଛି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ଓ ନବସମ୍ବାଦ 1888, ଏହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା ଏବଂ କିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ନା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଶା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଆଶା 1888, ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସାଧୁଚରଣ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ 1879 ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ନା ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରେସ୍ରୁ ବାହାରୁଥିଲା ନା ବାମୁଣ୍ଡା। ଦେଖ ବାମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରେସ୍ରୁ ଏହା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦୀପିକ 1889, ଏହା ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ରେସ୍ରୁ। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା 1891, ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା 1891, ଏଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତତ୍କାଳୀନ କାହାର ନା ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପାଦନରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାୟ।
ପରେ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା ରାଜେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଆଶା 1892 ରେବା ରାୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଏଇ ବିଜୁଳି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିହାତି ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଏବଂ ବିଜୁଳି। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମସିହାରେ ସେମାନେ 1893 ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଏବଂ ବିଜୁଳିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଦାଶରଥୀ ରାଉତ। ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ହେଉଛି କାହାଙ୍କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁଳି ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି କିଏ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଚିକିତ୍ସକ କିଏ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ନୟାଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ବନ୍ଧୁ 1896 କିଏ ନା କ'ଣ ଥିଲେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ନା ଏହା ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଏଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତାପରେ ଦେଖ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଆ ହିତବାଦିନୀ 1899 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଲୋଚନା ମାସିକ ପତ୍ର 1900 କିଏ ଜଳନ୍ଧର ଦେବ। ମୁକୁର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 1905। ଏହାର ସମ୍ପାଦନ ଥିଲେ କିଏ ନା ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ସିସାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆଶା ରହିଥିବ ତାହା ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ସତ୍ୟବାଦୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟବାଦୀ 1915 କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସହକାର ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ନବଭାରତ 1934 ଏବଂ କିଏ ସମ୍ପାଦିତ ନବଭାରତ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଡଗର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡଗର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ପକାଇଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏଇ ଡଗର ପତ୍ରିକା ହେଉଛି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା କେବେ ନା 1936 ମସିହାରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେଖ ଭଞ୍ଜ ପ୍ରଦୀପ 1936 ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ରନିସେଲ୍ ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଶଙ୍ଖ 1945 ଏହା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ। ଏହି ପତ୍ରିକାଟିକୁ ବାମଣ୍ଡା ରାଜ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଏହି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।